ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நேற்று சப்ஸ்கிரைபர் சொன்ன சேலஞ்சை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இன்றைக்கி ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கமெண்ட்டில் ப்ரோ பிஆர் ரேங்கில் 5 கில் மேலே அடிங்க ப்ரோன்னு கமெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. வாங்க நடந்த சம்பவத்தை பார்க்கலாம். Desse jeito me excita, ela senta na bica, rebola na bica, de quatro na quatro na quatro na quatro na quatro na bica, na bica, ela quica, 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 ela quica. Ela só quer tapar traficante, ela não quer tapar qualquer Vai, joga o bumbum, 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 vai. DJ Orbital, solta putaria, porra, solta putaria. Tá tocando, tá tocando, desse jeito me excita, ela senta na bica, rebola na bica, de quatro na quatro na quatro na quatro na quatro na bica, na bica, ela quica, 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 ela quatro na bica, na bica, ela quica, 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 ela quatro na bica, na bica, ela quica, ela quica. Ela só quer tapar traficante. சப்ஸ்கிரைபர் பார்த்தீங்கன்னா 5 கில் தான் அடிக்க சொன்னாப்புல. நம்ம மேட்ச்சில் 8 கில் அடித்து மேட்சையே தெறிக்க விட்டாச்சு. இது மாதிரி நீங்களும் கமெண்ட்டில் சேலஞ்ச் பண்ணுங்கள், அதை நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம்.